Giya pag may pagkain. Straightening, color, curling. Is damage building up in your hair? Just pause. Giya! Damage. Giya! Dove Ceramide Up Intense na! Oh! Food is life. Sino mo dyan ulo? Giya! Signs of damage. Eh. Stronger and smooth hair. Just pause. Reverse Giya! and hit play. Si Giya kakain ng biskwit. Tingnan niyo si Giya. Kakain si Giya ng biskwit. Giya? Oh, hindi. Tingnan niyo si Giya. Catch! Very good! Galing talaga ni Giya. Kapag Giya. Pwede is-like din si Giya. Giya. Pero bawal siyang subuan. Kasi nasanay siya sa ano. Lab. Catch! Very good! Yan si Giya. Food is life.